Lulu. Hello. Game. So first step. Yaw, magpas ako, Adil. Yun lang. Saan na ito? So first guy, Dama ano? Ang size sa ano ba? Device. Interpretation. menu. Insert guest additions. Hindi yung pindot. Lock additions. Dito lagi na ni. May manang kanin day. Start na. Reboot. Tapos mag-reboot. Kaya nakakapin na siya ng display size. Display size. Look, nilagyan. Pindota ang devices. Nga pangita ang keyboard. USB. Ay, input daw. Input tapad sa devices. Nga kanang insert control alt delete. Tanggap nila no? Dili idel na upper key Mo lang. nya exclamation 1 2 3. Okay. Oh, niyok. PH ta. I-change server name.
side listening. Tama ba? Last name day. Huli. Yun yung last name, Jorbal for 01 for the sequence. Masa naging ka ADC? ADC ba daan? ADC. Logo. Okay. Start later. Troubleshoot na. Ipindot to. Network settings. Ayaw na ayaw. I-right click lang dito. Click. Na-right click na tanong mo. Manay. Galing po malay. Wala, magod naman. Ano? Sa pagod. Right click. Oh. Internet. Pindutang internet. Properties. Hello eh. Walang internet eh. Oh, turo internet. Oh, Properties. ano gani? Oo, mo na. See, I will restore yung IP. Pindutang internet protocol niya properties. Internet protocol. Mo naman di ba? Buton daro. 10 10 10 255 255 255 0 10.10.10.10.1. Preferred DNS katong loopback ka ng 127.0.0.1. Yeah, 8.8.8.8. Gusto ko na yung mga pindot. 8.8. Okay. Close. Yeah. Pag command prompt, type og CMD. Yeah, ping 8.8.8.8.
3. Oh, no, that process it. Ayun. So, okay na. Na-enable na, na-change na. Add roles. Next. HTTP. HTTP server, add features, next, confirm restart, yes, install. Hindi na kita, hindi ako kita. Tools. Kaya wala pa. Close. Tools. Nanad HTTP. So, all done. Nice work.